জামুরিয়া থানা এলাকার মেনা খাসकेंदा बाजार रे तृणमूल कांग्रेस रेन कमियों सिद्धार्थ राणा फुटपाथ रे रास्ता दखल काते सब्जी को अखरिंग ताहेना किछु दुकानदार ओना बारन चालावकान समय दुकानदार सावते दाल दापांग के आय तृणमूल कांग्रेस रेन कमियों सिद्धार्थ राणा दुकानदार सावते दाल दापांग खातिर खासकेंदा बाजार एलाकार रेन सानाम हर मिलाव काते तृणमूल कांग्रेस रेन कमियों सिद्धार्थ राणा बाखराते 60 नम्बर जातीय डाहार एसेद काते रगी अड़िस को उदुग सदर केदा सावते दुकानदार को आरहो को मेन हजो केदा जहाय नौकाना बेबरिज कमी वकादाय उनी हेज काते इकई खजोमा सावते उनी तृणमूल कांग्रेस रेन कमियो मेन हजो केदाय बारंबार नुकु दुकानदार मेन काते रेहो बांको आंजम आकादा आर दाल तापांग रेया कथा दो एकाल एड़े गया मुचाद धाबिते जामुरिया थाना एलाका रेन केंदाफाड़ी पुलिस नवा घटन रेको दौड़ सुरेना सावते हड़ हपन को डाहार खन को अचत के को बोलते सब्जी दुकान यहाँ से हटाओ तो हमने ठीक है हम देखने के बाद हटाएंगे। फिर भी आज भी आया छोड़ करके मारपीट किया पूरा। तो आपके साथ ही घटना तो किया कौन? यही सिद्धार्थ राणा ब्लॉक अध्यक्ष 2 सिद्धार्थ जमुरिया ब्लॉक अध्यक्ष 2 सिद्धार्थ राणा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी सब मिल के रोड जाम कर रहे हैं। वो आके माफ़ी मांग ले। तो क्या बात हुई अब तक? बात अभी उससे नहीं हुई है, बोले कि हम आएंगे बाद में थोड़ा। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেছেন রাস্তাঘাটে কোথাও ফুটপাতে জাম করা যাবে না। ফুটপাতে সেরকম সেই মতে আমাদের কালকে আমাদের প্রশাসন মানে নিজেরা ফাঁড়ির আইসি সাহেবের আইসি এবং আমাদের যারা পঞ্চায়েত সদস্য প্রধান, আমিও পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি আমি ছিলাম, সম্পূর্ণ ছিলাম, কিছুক্ষণ ছিলাম। তারপরে আমরা বললাম যে ভাই ফুটপাতে দোকানগুলো সরিয়ে নাও, লোকে যাওয়া আসা অসুবিধা হচ্ছে। কারণ চিচুড়িয়া মোড় আমাদের বেশ ভালো মার্কেট, সেখানে ফুটপাতে সরিয়ে নাও এই কথাটা বলাই আমাদের আমরা বলেছি। আর কিছু হয়নি, এইটাই ঘটনা। হ্যাঁ, আজকে এমন কিছু হয়নি। আজকে একবার বলা হয়েছিল যেহেতু সরায়নি তাদের সহায়তা বলা হয়েছিল, এইটাই ঘটনা। মারামারি কারোর সঙ্গে হয়নি, মারামারি কারোর সঙ্গে আমার হয়নি। আমি ছিলাম, আমার এখানে পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার, হ্যাঁ, মহেশ পাসওয়ান, উনিও ছিলেন, আমার কয়েকজন আমার আলাদা কর্মী ছিলেন। এটাই ঘটনা। আমাদের কোনো এখানে আমার এখানে ইন্টারেস্ট আছে, ব্যক্তিগত ইন্টারেস্ট